This is PSPM punya questions lah. Okay, so this is the most recent punya PSPM questions 2019 2020. So for this one, kalau kamu nampak loop, always remember you have to use Kirchhoff. Boleh, tidak masalah buat yang lain tu, buat cara lain. Tapi Kirchhoff is the easiest solution untuk kalau ada loop. Okay, right. So sekarang ni kita perlu determine I1, I2 and I3. Lepas tu dia suruh determine, banyak soalan dia. Number of electrons, power, energy, and then lastly change in resistance. Okay, so they're a combination of few subtopics. This is 3.1, this is 3.7, 3.7, this is 3.3, I think. Okay, so yang ini 3.6. Okay, so they combine lah. Kalau kamu tengok this PSPM, kalau tengok previous punya PSPM, rasanya dia tidak combine macam ni. Okay, kita try solve dulu. So first, you remember untuk Kirchhoff, you have to redraw the circuit. Kenapa? Sebab examiner tidak dapat check di mana kamu punya direction of current. Okay, so always remember to draw your circuit lah. Rasanya lah perlu. Tapi nanti double confirm hari Selasa nanti kami meeting. So time tu saya tanya balik lah. Wajib ke tidak lukis. Tapi kalau logically speaking, you should draw the circuit sebab nanti examiner tidak tahu kamu punya direction of current. Okay. Tapi nanti tiap saya double check dulu dengan Miss, saya dengan Amin kongsi device. apa? Kami kongsi Saya apa? dengan Amin kongsi device. Brosnan. Okay. Alright. So ini kita punya circuit. Kamu boleh keluar ke hari ni? Hari ni dah boleh keluar? Nggak boleh, Miss. Kena sekat. Oh, kena sekat. Sedih juga. Wih, Oh, Iya, Miss. kita kelas Kami ganti pergi pula church tidak lupa. boleh keluar. Kami nggak pergi church. Wah. Oh, okay. Saya pun tidak picit. Okay, so ini kita punya circuit. Okay, so kamu lukis lah nanti time exam. Kalau boleh lukis lah. Rasanya mesti lukis sebab kamu perlu kasih tahu mana direction current. Okay, so kita ada junction on the left, junction on the right. You choose your own junction lah. Okay, tapi first saya akan label dulu saya punya all components ni. So this is 2 ohm. Label ka? Tak payahlah substitute je. This is 2 ohm. This is 7 volt. This is 3 volt. This is 9 ohm. This is 8 volt. This is 5 ohm. Okay, so kita ada 2 junction. So kita pilih salah satu junction to label our current. Okay, so untuk this middle part, middle wire, since current flow from positive terminal, saya akan tunjuk dia akan point to the left. And then the rest saya choose sendirilah. Saya akan letak keluar. Again, yang ini entirely up to you lah. Okay, lepas lukis current at junction, we have to draw the current in each resistor. Okay, direction of current di setiap resistor. So sekarang saya ada berapa resistor? 1, 2, 3. Okay, so since saya sudah decide tadi, current untuk wire yang ini akan bergerak ke atas. So logically dia akan ke kanan dan ke bawah. Okay, so dari sini saya tahu untuk current yang ini saya akan letak ke kanan. Okay, and then for this resistor here, since this is one single wire, this current will flow from here towards the end here. So maksudnya dia limpas resistor ke kiri. Okay, so wire ni ada current yang sama dengan direction yang sama. Okay, and then this one, the 5 ohm resistor,
Since this one is pointing down, dia akan ke kanan and then go up. So this 5 ohm resistor, the current flow is to the right. Okay, so siap sudah, itu kita punya direction of current. So lepas dapat direction of current, kita akan buat apply Kirchhoff's rule lah. So the first rule is total current going in should equal to the current going out. So dari sini, oh kita belum label pula. Okay, saya label dulu. So ini I1, ini I2, ini I3. Yang ini soalan sudah bagi tahu labeling dia. I1, I2, I3. Tapi dia tidak bagi kita direction dia. So direction tu kita decide sendiri tapi kita mesti ikut dia punya simbol. Okay. Okay. So I1, I2, I3 meaning di setiap ni ini masih I1, ini masih I2, ini I3. Okay. Right. Lepas tu kita apply lah Kirchhoff first rule which is junction. So the one yang going into the junction is I2. Going out I1 plus I3. So ini kita punya first equation. Okay. So from here kita boleh apply second rule sudah. Okay. Tapi before we apply second rule, kita kena designate direction of loop dengan check direction of EMF tu. Okay, so direction of EMF mesti dari pendek ke panjang. This one negative to positive, negative to positive. Okay, so that is our EMF punya direction. Then we have to designate loop direction. Okay, so yang ini again ikut kamu juga mana yang mau. Saya mau 7 volt, saya positif. So saya akan follow direction dia. So dia ke kanan, first ni pun ke kanan. Okay, so dari sini dia adalah clockwise. So this is gonna be a clockwise direction. And then for this second loop, I want it to follow this one here, the 3 volt. So saya akan letak dia ke kanan, ke kiri, sorry, which is gonna be anti-clockwise direction. Okay, right. So after that, barulah kita boleh apply second rule. Okay, so sekarang ni kita look at loop 1 dulu. Okay, which one is our loop 1? Pilihlah ini loop 1, ini loop 2. Okay, so untuk loop 1, total EMF is equal to the summation of product of current and resistance. Okay, so from here kita tengok loop 1 saja, okay? This one only. Okay, sekarang dia ada berapa sel? Dia ada 1, 2. Okay, so since dia ada 2 sel, dia kena ada 2 value di sini lah. So dari sini, the 7 volt direction of EMF is following the direction of the loop. So they're gonna be positive. So 7. Lepas tu, kedua punya sel, which is a 3 volt, they follow direction of loop. So maksudnya dia masih lagi positive. Okay, so done with cell 1, 2. Okay, 1, 2. Next, kita ada berapa resistor? Kita ada 1, 2. So kita kena ada 2 juga lah di sebelah kanan. So sekarang ni, direction of current 1 is following the direction of loop. So dia akan jadi positive. So this is 2I1. And then if you look at the second resistor, which is the 9 ohm resistor, this one is also following the direction of the loop. So this is plus 9I2. Okay, so dari sini 7 plus 3 is 10. Simplify sikit supaya senang nanti. So yang ini your second equation. And then apply this for loop number 2. So this is total EMF, total IR. And then for the second loop, kita tengok yang ini sahaja. So this one we have how many cell? We have 1, 2. So kena ada 2 value juga. So this
3 volt is following the direction of the loop, so it's going to be positive. And then for the 8 volt, it is also following the direction of the loop, so positive. 8 equal to okay, sudah, EMF sudah. So now we have to check resistors. Kita ada 1, 2. So this one is pointing as the same with the direction of the loop. So it is 9 I2 positive. And then we have this, I3, which is also following the direction of the loop. So dia akan jadi positive 5 I3. Okay. So dari sini yang ini akan jadi 11, yang ini 9 I2 plus 5 I3. So this is your third equation. Okay, so usually we will do this by doing simultaneous equation, tapi untuk Kirchhoff, dia tidak bagi markah. Kalau dia minta I1, I2, I3, kamu just directly substitute dalam calculator. Tapi first apa yang kamu perlu buat is you have to rearrange it ikut I1, I2, I3. So dari sini, this is gonna be negative I1 plus I2 negative I3 equal to 0. Lepas tu kita tengok equation kedua, 2 I1 plus 9 I2. This is 0 equal to 10. Dan buat lagi untuk yang equation ketiga, ini kosong, ini 9, yang ini 5 I3 equal to 11. Okay, so from here, you have to substitute this into your equation. So kamu tekan mode, pilih equation, pilih yang ada number 2 kalau di calculator saya, tapi saya tidak tahu kamu punya macam mana. Pilih yang ini, BNY plus CN Z equal to DN. So pilih yang ini punya mode, lepas kamu tekan equation tu, and then dia akan bagi kamu macam matrix ni. Okay, dia ada A, B, C, D. Nah, dia punya end up macam ni. Dan kamu ada 1, 2, 3. Okay, so yang A ni kamu masukkan bahagian value I1, yang ni I2, yang ni I3, yang ini kamu masukkan value yang lepas equal tu. Okay, dapatkah guys? Cuba try dulu. Kalau tidak dapat, bagi tahu di komen. Dapat tak? Kalau tidak dapat, bagi tahu. Sebab yang ini dia tidak markah ni kalau substitution bila dia tanya I1, I2, I3. So, kalau saya punya calculator, untuk I1, saya dapat 0.562 ampere. I2 saya dapat 0.986 ampere. I3 saya dapat 0.425 ampere. Samakah jawapan kita? Calculator kamu samakah dengan saya punya solution? Okay, good job. Okay, so contohlah kamu di sini ada dapat negatif, negatif, negatif. Negatif tu bermaksud direction current kita ni sepatutnya arah yang berbeza. So kalau contohlah kita dapat negatif I1, instead of pointing like this, it actually should pointing down. Ini pula should be ke kiri. Okay, so kiranya negatif tu tidak bermaksud kamu salah. Direction saja yang sepatutnya berbeza. Tapi magnitude tu mesti betul lah. Kiranya kalau magnitude salah, solution kamu salah lah. Tapi kalau ada negatif tu, tidak bermaksud dia salah. Itu maksudnya kita punya assumption of the current direction sepatutnya in the opposite direction. Macam tu lah. Okay, so ini untuk Kirchhoff. Lepas tu dia suruh kita determine the number of electrons passing through the 9 ohm
resistor in 2 seconds. Okay, so dia minta 9 ohm resistor saja. So the 9 ohm resistor is here. So kita tahu untuk cari number of electrons, kita akan guna Q equal to I T. Tapi dia minta number of electrons, so kita kena cari N. So this is Ne equal to IT. So we are looking for N equal to IT over E. Okay, soalan saya, current yang mana satu kita perlu guna? Okay, so soalan minta 9 ohm resistor. So they consider untuk 9 ohm resistor, dia take kisah yang lain. So we have to see which current yang flow through the 9 ohm resistor. So kalau kita tengok kita punya circuit yang kita lukis, di 9 ohm resistor, current yang flow through this resistor is I2. So current yang kita akan guna di sini adalah I2. Okay, so dari sini kamu akan dapat I2 tadi yang kita sudah kira 0.986 times 2 divided by electron charge. So electron charge is just 1.6 times 10 negative 19. Okay, so di sini number of electrons that flow through the 9 ohm resistor is 1.23 times 10 to the power of 19 electrons. Okay, so itu number of electrons lah. Okay, next, this is B. Next, we have to determine the power dissipated by the 5 ohm resistor. Okay, power, kita ada banyak jenis formula. We can use IV, we can use I square R. Panas juga iPad saya ni. Okay, so dari sini, which formula we are gonna use is depends on what's available. What information is available. Sekarang ni kita ada voltage across the 5 ohm resistor. Kita ada current, tapi kita ada voltage across the 5 ohm resistor. Boleh cari, tapi it's an additional work lah. Okay, so kita gunalah I square R sebab kita sudah ada value R. So dari sini, it is gonna be IR. I yang mana satu? Again, kita kena check current mana satu yang flow through this 5 ohm resistor. So the current that flows through this 5 ohm resistor is I3. So kita punya formula dia akan jadi I3 square R. So dari sini tadi I3 kita 0.425 square, R is 5 ohm. So dari sini power is equal to 0.902 watt. Okay. Okay kah guys, kat lampu laju. Oh, kalau kita guna 425, jawapan dia 903. Wala, beza sikit siya. Okay. Boleh continue. Saya padam lising. Okay, so for question D, which is the energy supply by the 7-volt battery in 2 minutes. So the 7-volt battery, and then dia bagi kita time which is 2 minutes. Have to change it to seconds sebab minute bukan SI unit. Okay, so dari sini kita tahu energy, simbol dia adalah W. Okay, so formula energy pun ada dua, VIT ataupun saya tidak ingat lah guys apa yang seterusnya tu. Let me just check. VIT dengan dia bagi pun VIT je. Tepat lah guys, kamu check lah nanti. So kita akan guna VIT lah. Okay. Tidak working pula. Chapter 3. Okay, so kita akan guna VIT
Sebab kita sudah ada V, kita sudah ada I. Okay, tapi I yang mana satu? So sekarang kita kena check current 1, 2 atau 3 yang flow through the 7 volt battery. So again, you have to remember this is one single wire. The current that flow through a single wire mestilah current yang sama. Dia tidak boleh sini I1 tiba-tiba decide the I2. Tidak boleh. Sebab yang ini adalah wire yang sama. Okay, so since the wire here yang flow adalah I1, so the 7 volt battery will have I1 punya current juga lah. So sekarang I di sini is I1. Okay, so dari sini so this is 7. I1 is 0.562. T is 2 times 60. So you will get the energy to be equal to 472 joule. Okay, so itu adalah the energy supplied by the 7 volt battery. Okay. Next, last one, dia suruh kita determine the change in resistance. Okay, so the change in resistance is delta R lah. Okay, dia suruh kita cari the change in resistance of the 2 ohm resistor. Okay, so dia suruh kita focus on this 2 ohm resistor when there is a 30-degree rise in its temperature. 30-degree rise in its temperature is delta T. Okay, so 30 degree ni adalah delta T. So macam mana kita mau cari delta R sekarang ni? We are gonna use the formula, the change in resistance due to temperature. 3.3 rasanya. 3.2, 3.3. Nah, ingat tak subtopik. Tapi formula yang R something tu. Okay, so untuk yang ini kita akan guna so we are looking for delta R. So we know that delta R is final resistance minus initial resistance. So sekarang dia sudah bagi dari soalan tadi, hint dia adalah alpha. So bila dia bagi alpha, maksudnya kita kena guna formula yang ada alpha tu lah. So alpha dia bagi adalah 6.8 times 10 negative 3 per degree Celsius. So from here we are looking for delta R. So kita just substitute, expand this equation here, which is R naught 1 plus alpha T minus T naught minus R naught. Okay, so formula ini kita sudah guna yang ini. Okay, so kita substitute lah the formula here. Sebab kita cari delta R. Okay, so ini delta R lah. So sekarang ni delta R is equal to R naught. Okay, so kalau kita expand pun, kita akan dapat alpha R naught delta T minus R naught. Sebab di sini saya harap masuk satu-satu ni. Okay, so yang ini kita akan tinggal alpha R naught delta T. So yang ini akan cancel dengan yang ini. Kenapa? Sebab R naught minus R naught. So kita dapat yang inilah. Okay. Alright. So from here, actually kamu boleh directly tahu dia guna yang ni, tapi saya expand dia supaya kamu tidak confused macam mana dapat directly delta R ni punya formula. Okay, so from here kita tinggal substitute je lah. 6.8 times 10 negative 3. The original resistance is 2. And then delta T is 30 degrees Celsius. So kamu akan dapat the change in resistance to be equal to
0.408 ohm. Okay. Boleh kah? Susah kah soalan 1920? Panjang je lah. Tidak. Tidak tahu lah. Complicated. Apa? Ini. Okay. Soalan seterusnya. Question 10. Which is 14-15 punya PSPM. Oh, ni saya punya year ni. 14-15. Okay. Soalan PSPM 14-15 is this one here. So, the Kirchhoff jugalah. Okay, so yang ini dia sudah bagi kita direction of current. So we just have to draw the current di setiap resistor lah. Okay, so ini I1. So dia akan flow through here. So this is also I1. And then we have another resistor here. So the current will flow here. And then for this resistor, the third current is to the left, meaning this one's gonna pointing up. Okay, so itu current lah. Ini I1, ini pun I1, ini I3. Okay, sudah itu je. So sekarang ni, lihat saya screenshot je. Okay, so that is our circuit. So buat EMF juga terus. 2 sel je. And kita designate direction of loop. Saya mau dia follow. Sama juga yang ini. I want it to be positive. Okay, so itu direction of loop, direction of current, done. Okay, so sekarang kita try solve. Okay, so total, so total current going in is equal to total current going out. So the junction is gonna be at this point here, point A. So the one that's going into the junction is I3 equal to I1 plus I2. Okay, so this is our first equation. Actually, kita terus susun dia lah jadi I1, I2, I3. So this is I1 plus I2 minus I3 equal to 0. This is our first equation. Okay, and then this is your first loop, this is your second loop. So apply Kirchhoff second rule to loop 1. So this is EMF IR. So sekarang ni kita kena tengok lah first EMF and then we have the second EMF. Okay, so that is 18 following the direction of loop, so positive. And then we have the 12 volt going against the direction of loop. Satu pointing up, this is pointing down. So it's gonna be negative 12. Okay, minus 12 lah. So that is the only cell for loop number 1. So sekarang kita check resistors. So kita ada 1, 2. Okay, so sekarang ni we have this current following the direction of loop. So they're positive 16 I1. And then we have this 25 ohm I1 as well. So this I1 is following the direction of the loop. So positive 25 I1. Okay. Kalau kamu tengok dari sini, you can directly obtain the value of I1 sebab dia ada satu unknown saja di situ. So yang ni 6, so 16 plus 25 is 41 I1
So from here, we know that I1 is equal to 6/41, which gives you 0.146 ampere. Okay, so ini dapat terus I1, kiranya kita tiap substitute dalam calculator lah yang equation tu. Okay, lepas tu kita tengok pula our second loop. Okay, so for loop number 2, check berapa sel kita ada. Satu sel saja. And then, is it following the direction of the loop? Yes, so it's gonna be positive. Jangan lupa tulis dulu dia punya konsep di atas, which is the formula dia lah. Okay, so yang ini dia positive 12. And then we have how many resistors? We have 1. So this one resistor, the current is following the direction of the loop. So they're positive 18I3. So from here, kita dapat lagi dia punya direct value. Sebab kita ada satu je unknown. So 12 bagi 18, which will give you 0.667 ampere. Okay, kalau kamu mau leave it as fraction pun boleh. Tapi yang ni boleh simplify tau. Ini 2, ini 3. Tapi bolehlah leave it as fraction. Tidak masalah. Okay, so from here, we have to find for I2. So what we can do is substitute I1 and I3 into equation 1. So this is I1 plus I2 minus I3 equal to 0. So we are looking for I2, that is I3 minus I1. So I3 is 0.667 minus 0.146. So kamu akan dapat 0.521 ampere. Okay, so ini kamu punya I2. Okay, done. We've calculated I1, I2, and I3. Okay, setakat ni boleh? Do you understand? Untuk Kirchhoff, senang ke susah? Senang kan Kirchhoff? Oh, no. Okay, next, apa soalan minta? Soalan suruh kita determine the potential difference across the 18 ohm resistor. So, untuk kita cari yang ini, direct je lah. Sebab, kenapa? We can use V equal to I R. Sekarang ni, the current that is flowing through this 18 ohm resistor is the third current, which is I3. So, adakah tidak value I3? Sepatutnya kita sudah calculate, which is this one here. So, sekarang ni, I3 ada, R3 pun ada. Sorry, bukan R3. R dia pun ada, which is the 18 ohm lah. So, sekarang ni, kita just directly substitute. I3 is 0.667 times with the resistance, which is 18 ohm, which will give you the voltage through the 18 ohm resistor to be equal to 12 volt. Okay. Ngantuk lah guys. Okay, boleh semua? Boleh ni. Ni berapa markah ni ya? Salah berapa markah. Okay, let's continue. Question 11. Okay, so we have a toaster that has a heating element made of nichrome wire and connected to a 220 volt source. So this is our volt. The wire is initially at 20 degrees Celsius with current 1.8 ampere. When the toaster reaches its final operating temperature, the current is 1.53 ampere. Determine the power delivered and then at its operating temperature and then the final temperature if the coefficient of resistivity is this one here. Okay, so untuk power,
So we have been given the current as well as the volt. Okay. Kita ada juga current di sini, tapi ini di current, and the current is, so ini the final current. This is the initial current lah, basically before they reach its final operating temperature. Okay, so from here we know that the power is asked to be at its operating temperature. So operating temperature dia, the wire is initially, and then they minta at its operating temperature, which is this temperature here. So the current that we are gonna use is 1.53 ampere. Kenapa? Sebab dia minta at its operating temperature. Again, the voltage supplied will not change. The current saja yang akan change lah. Okay, so from here, since they minta at its operating temperature, we are going to use 1.53 ampere. So 1.53 times V, which is 220. So the power is 337 watt. Kaya boleh faham kenapa guna 1.53, kenapa bukan 1.8. Bolehkah? Tak perlu explain lagi. Okay, kenapa kita guna current 1.53 not 1.8? Sebab sekarang the power delivered to the toaster at its operating temperature. Before dia kena on, the wire is initially at 20 degrees Celsius with the current 1.8 ampere. So lepas lama-lama kan kalau kita on toaster kan dia akan jadi lagi panas. So that temperature, an increase in temperature would limit the current. Kenapa? Sebab resistance lagi tinggi. So that's why the current ni akan reduce to 1.53 ampere. And then the questions minta at its operating temperature. So sekarang ni, when the toaster reach its final operating temperature, okay, the current is 1.53 ampere. So sepatutnya kita akan guna this current sebab itu adalah current at its operating temperature. Bolehkah? Okay, yeah. Alright. So that's why kita guna 1.53 ampere lah. Okay, and then the question minta cari the final temperature of the heating element if alpha is 4 times 10 to the power of negative 4. So yang ini, kalau nampak alpha, kita tahu kita akan guna R equal to R naught 1 plus alpha T minus T naught. So apa yang kita mau cari di sini adalah the final temperature, which is T lah. So kita kena cari T. But the problem is we do not have the value of R. Okay, kita tiada nilai resistance tu. Tapi kita tahu kita boleh guna Ohm's law. V is equal to IR, where R is equal to V over I. So dari sini kita boleh substitute V over I, V naught over R naught. So yang ini 1 plus alpha T minus T naught. So the source 220 volt cannot change. Okay, so apa yang dia supply volt up, the power supplied is 220 volt. The final should also be 220 volt. Okay, so voltage ni tidak berubah. Okay, so that's why from here kita boleh terus substitute 220. The final temperature, the final current is 1.53 ampere, which is mentioned here. The final operating temperature current dia adalah 1.53. So kita substitute sini 1.53 and we have 220. And then the kenapa R ni? I pula. So and then the initial current is 1.8
So substitute 1.8, 1 plus alpha T minus 20. 20 itu dapat dari mana? Dapat dari soalan. Soalan saya mention sini initially. So the initial temperature is this, initial current is this. The final is 1.50 ampere. Okay, so dari sini kamu just rearrange. So kamu akan dapat the final operating temperature to be equal to 461 degree Celsius. Okay kak, ada masalah kah? Boleh ya, yang lain. Okay, good job. Okay, mengantuk guys. Okay, okay. Saya rasa 2 soalan lagi nih. Ada berapa soalan lagi nih? 12. Ya Allah, ada 3 lagi. Tiba-tiba. Okay. So sekarang kita tengok question 12. Question 12 is potential divider. Ingat tak, potential divider is the ratio between voltage and resistance. Okay. So sekarang ni, we have to determine the output voltage. Okay. So ini adalah your V yang supply. Okay. So ini kita panggil V in. V in ni dia akan equal dengan this resistor here. Okay. So resistor di sini is your effective resistance. Okay. So this is your effective resistance. This is connected in series guys. Dia bukan between them tu bukan consider as parallel. Okay. So that's why untuk yang ini V in over V out is equal to V in ni dia mesti consider ni panjang kita punya wire supply voltage. Dia akan follow resistor yang di wire di sini. So maksudnya in punya voltage is 6,000. Kita kena tambah dengan 3,000. And then the output voltage di sini dia kena connect dengan the 3,000 ohm je. So meaning this is the output voltage which will be equal to this resistance here. So maksudnya the output voltage will be equal to 3,000. Okay. So ini kamu punya equation. So first solve dulu lah 6,000 tambah 3,000 ni bahagi 3,000. Kamu akan dapat 3 lah. Okay, so dia soalan minta the output voltage. So that is 1/3 V in. Okay, so kamu akan dapat voltage dia adalah 12. So the output voltage is equal to 4 volt. Okay. Pastinya kejap saya double check dulu dengan formula. Dia dah bagi sini terus. Okay. Dia actually yang ini. So ini adalah V yang dia minta. Basically tadi adalah the output voltage. And then di atas ni, dia mesti di-connect with the voltmeter yang kena minta. So contohnya, dia minta untuk resistor number 2, voltmeter tu akan kena connect dengan resistor number 2. Okay, this one here is the addition of all the resistors. Okay, so kalau dia ada 5 resistor di situ, kamu kena tambah juga sampai 5. Okay, V di sini adalah di supply voltage. Okay, the battery lah. Okay, so kiranya yang tadi tu kita boleh solve. Kita solve using the formula. It is basically just V
out equal to 3000 divide by berapa resistor di sini? Dia ada 1, 2. So, kalau ada tambah lagi sini, kalau ada 1 lagi sini, kamu kena tambah 1, 2, 3. Okay, so kamu kena tambah ikut berapa banyak resistor. So, tambah 3000 darab dengan the in punya supply, which is the input voltage, which is 12 volt. So, darab 12. So, dapatlah 4 volt. Okay, cuma yang tadi ni saya letak in over out. Usually dia akan out over in. Okay, tapi yang simple guna formula ni lah. Okay guys, ada masalah di sini untuk potential divider? Good. Good job. Panas juga ni. Panas gila hari ni guys. Kamu boleh jemur kain ni. Kering terus. Okay, let's go. Mantap. Next, if a voltmeter of resistance 3000 ohm is connected across the output. Okay, so sekarang situation dia tambah. Okay, so sekarang ni dia tambah 1 resistor. Dia cakap dia tambah di mana? Dia tambah di output tu. So sekarang ni instead of dia jadi output ni, dia tambah 1 resistor. Okay, so dia tambahlah di sini. Tambah di sini. Ditambah 1, ditambah 1 voltmeter. Gitu. Okay. Lepas tu dia cakap determine dia punya voltmeter reading. Okay, so kiranya kita ada 1 voltmeter di sini. Okay, so ini kita punya voltmeter. Okay, so sekarang ni apa jadi kalau macam ni? Connection yang ini dengan yang ini akan jadi parallel. Okay, so kamu kena ingat potential divider ni across series circuit saja. Okay, so kalau kamu ada jumpa yang ada parallel and series, kamu kena simplify dia. Okay, so sekarang ni macam ni kita mau simplify dia untuk jadikan dia series circuit, untuk jadikan back to the original macam ni. Apa kita buat? Kita akan cari effective resistance untuk these two here. So sekarang ni dia cakap berapa ohm? 3000 ohm. So yang ini 3000 ohm. So apa kita perlu buat? Kita perlu jadikan dia circuit series. Okay, kita mesti jadikan dia series balik. Oh lala tu. Ini. So kita punya circuit ni kita mau jadi dia macam ni balik. Baik. Okay. So sekarang ni kita punya output voltage begini. Okay. So yang ini kita cari dia punya effective. Okay. So dari circuit ni kita jadi macam ni. So yang ini masih lagi 6000 lah. Okay, so apa yang kita buat? Yang ini adalah connection in parallel. Okay, so ini adalah connection parallel between them. So kalau parallel, dia akan jadi 1/3k plus 1/3k to the power of negative 1. Ingat tak, kamu kena ada to the power of negative 1. Jangan lupa. Sebab ada student yang lupa. Lepas tu jawapan dia jadi salah. So yang ini berapa? 1500 ohm. Okay. So from here, barulah kita boleh apply balik
potential divider. Output voltage equal to R efektif tadi divide dengan R efektif tambah 6,000. So ini kita kena darab balik dengan supply voltage kita ni. So kamu akan dapat output voltage to be equal to 2.4 volt. Okay. Boleh faham? Boleh. Okay, mantap. Yang lain? Kata makin lama makin berkurang tau partisipan tu. Sip. Google Meet ada meeting attendance report. Okay. Last. Ngantuk lah guys. Cepat. Aduh. Sempat ini. Boleh lah soalan 13. Okay. Last one lah. Soalan 14 so nantilah. Okay, so question 13, this is on potentiometer. Hopefully kamu semua yang latih ya keluar. Okay, sebab student setiasa macam ada masalah mau faham ni. Okay, dia ubah sikit lepas tu orang dah dapat jawab. Besar ni markah dia around 6 kah 7 like that. Okay, so this is a potentiometer circuit. So potentiometer ni dia function dia bila dia ada satu joki ni this is a joki. So kalau kita letak dalam satu meter ruler ni dia ada besi-besi lah di sini. Okay, so bila dia letak satu point tu dia akan buat tiada electric current flow through the second wire. So sekiranya dia jumpa the balance length, the length yang membuatkan current equal to 0 at this wire here is known as the balance length. Okay, meaning there is only current flowing through the top wire. Okay, so sekarang ni wire yang ada current ni cuma di sini sahaja. Okay, sepatutnya ada juga current flow di sini. Tapi disebabkan dia jumpa satu balance length di potentiometer ni, dia tiada current. So kiranya current tu flow di sini saja. Okay, so itu potentiometer. Ni G ni adalah galvanometer. Apa yang dia bagi? Dia bagi kita length of the wire. Length of the wire is 100 cm. Usually dia memang 1 meter lah sebab nama dia pun potentiometer. Dia 1 meter je. Then dia bagi tahu resistance of the wire LXY ya. Saya label sebab ni X to Y. And then the resistance of the wire is given as 5 ohm. Lepas tu dia bagi tahu EMF cell A is 4 volt and then EMF cell B is 3 volt. Okay, lepas tu dia cakap the internal resistance are both negligible, so kita ignore lah. So sekarang ni dia suruh kita determine what is the length of XP when the galvanometer reading is 0. So dia suruh kita cari apa? Dia suruh kita cari length XP. Potentiometer ni adalah the ratio between V, R dengan L. So sekarang ni bila tiada external resistor, the EMF A will be equal to the voltage across wire XY. Okay, ini bila tiada resistor atau internal resistor or when current is equal to 0. Okay, ini konsep yang pertama. Lepas tu kalau kita tengok sel B ni pula, since dia tiada current, EMF cell B will be equal to the voltage across XP. Okay. Right. So direct je lah. Maksudnya kita tahu sudah voltage across wire XY. Kita tahu voltage across XP. Sebab kenapa? Sebab kita tiada resistor. So benda ni akan equal. So sekarang ni kita boleh guna ratio V dengan ratio L. Kenapa kita tidak mau guna R? Sebab sekarang ni kita tidak cukup information untuk
resistance. So what we are going to use is the ratio between voltage dengan length. So sekarang ni, voltage across XY over voltage, sekejap, kita buat yang kecil, over the whole length, VXL, XP pula tu, sorry, will be equal to the length. Kalau sini sudah XP, length kamu pun kena tulis XP over XP XY. Sorry. LXY. Okay. Yang ni boleh faham kah? Bahagian ni. Bahagian ni sekarang ni saya sedang guna ratio VRL. Tapi since soalan minta length, so saya tidak guna lah R. Sebab dia tidak minta resistance, dia minta length. Tapi kenapa saya tidak guna RL? Sebab saya tidak cukup information untuk R. Saya tidak nilai resistance XP. Saya ada resistance XY, tapi saya tidak resistance across XP. So this one automatically out. Tapi saya boleh guna V sebab saya ada voltage across XY. Saya ada voltage across XP, which is this one here and this one here. So bolehlah kita solve. VXP is EMF B. So that is 3 over VXY, which is EMF A, 4 equal to LXP, the one that we are looking for, over LXY, which is the length of the whole wire, which is 1 meter. So 1. So maksudnya LXP is 0.75 meter. So ini adalah the balance length. This is the length when the galvanometer reading is 0. So done. Siap sudah. Boleh faham? Yang ni simple tau. Sebab kenapa? Sebab kita directly dapat voltage. Dia jadi susah bila ada resistance. Tapi harap, yelah, kalau keluar begini, boleh lah, okay lah. Kalau keluar susah, susah juga. Okay. Kamu ada kelas ke lepas ni? Kalau enggak, kalau ada, kita habiskan di sini. Soalan B ni kita continue next week. Kalau ada kelas ke guys? Ada. Kan kita continue next week soalan B. Kau habiskan. Last lah, B, last. B ya, last lah. Okay. Lepas tu dia bagi tahu. Dia cakap, if a 1 ohm resistor is connected in series with cell A, what is the new balancing? Ini situation bila ada resistor. Okay, so paksa pada dulu ni. Dulu. Appear. So sekarang ni, ini situation bila ada resistor. Okay. So bila ada resistor, dia connected di cell A ni. Okay, cell A ni ada external resistor. External resistor dia tu adalah 1 ohm. So ini adalah 1 ohm. So kita tahu EMF cell A tadi adalah 4 volt. Yang ini adalah 3 volt. Okay, so bila ada external resistor, untuk the top wire ni, kita tidak boleh mention sudah EMF cell A akan equal dengan XY. Tidak boleh. Kenapa? Sebab ingat, there is always an internal drop due to the presence of resistor. So benda ni tidak lagi valid. So apa yang kita boleh buat, kita either boleh cari dulu nilai VXY ni dengan cari internal resistance. Dengan VXY itulah, dengan current tu. Ataupun kita guna cara potential divider. Kiranya sekarang ni, point dia adalah cari VXY. Tapi untuk EMF cell B, dia akan masih equal dengan VXP. Kenapa dia masih equal? Sebab sekarang ni current equal to 0. So VXP ni tidak masalah. Dia masih lagi equal to 3 volt. Cuma cell A ni, dia tidak akan equal dengan VXY.
So sekarang ni kita kena cari new balance length. So kita kena cari VXP, VXY, LXP, LXY. So sekarang ni kita mau cari the balance length. Tapi the problem is kita tiada voltage across XP. So macam mana kita mau cari voltage across XP? Kita boleh guna potential divider. So potential divider, this is the output voltage. This is the input voltage, which is EMF A. Holy shit. Babi gila. Ciao ja. Nanti kamu tengok recording yang last ni. Okay, so yang this one untuk cell A, this is gonna be your input voltage. Okay, so dari sini dia akan equal dengan the resistance. So VXP, apa dia punya resistor di sini? It is basically sekejap ya guys. Salah lah. Rewind. Terganggu tadi. Okay. So sekarang ni kita mau cari voltage across XY. Sebab yang kita tiada adalah VXY. So kiranya VXP sudah ada kecuali VXY. Kita mau cari yang ni. So kita kena cari VXY dulu. So untuk cari VXY, kita boleh apply potential divider. Okay. So untuk VXY, this is basically the output voltage over the input voltage, which is EMF A. So your input voltage is cell A lah, EMF of cell A. So from here, VXY is this one. So resistance dia adalah RXY. Okay, dia mesti ikut ni ya. Kalau ni XY, sini pun mesti XY. Okay, lepas tu, the total resistance, kita kena consider resistance of the wire itself tambah dengan this external resistor. Okay, so dari sini R plus RXY. Okay kah? Bolehkah yang potential divider ni? Okay, so dari sini kita carilah VXY. So RXY is 5 ohm over 5 plus 1. Terbalik. 1 plus 5 times dengan the input tadi, which is cell A, 4 volt. So VXY is equal to 10 over apa ampere unitnya ya? Sepatutnya ni jawapan 4. Yes, 10 over 3 volt. Okay, so from here kita sudah dapat VXY. Substitute je lah LXP. VXY times LXY. So VXP is equal to 3 volt tadi. So 3 divided by 10 over 3. LXY is 1 meter. So kamu akan dapat the new balance length is equal to 0.9 meter. Okay. Okay, so yang ini dia a bit complicated sebab kamu ada external resistor. So kamu tidak boleh cakap, oh voltage across this XY akan equal dengan EMF cell A. Tidak boleh sebab ada external resistor. Okay, tapi kalau tidak external resistor, tidak internal resistance, boleh. Buat balik macam cara kita buat tadi sini. Okay, boleh. Itu saja. Sorry guys, terlampau lambat pula. Ambil masa 5 minit. Okay, that's all for today. Kita akan continue next week. During split hours tu lah. Dia tidak combine. Time tu saya akan buat, apa tu nama dia? In-class discussion lah.